کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے یا دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے قریب سے دیکھا جائے، عزت سے دیکھا جائے، تو وہی شے اپنے اندر ایک جہان رکھتی ہے، ایک ذرہ بے مایا اپنے اندر سرمایہ گرا مایا رکھتا ہے۔ ذرے کا دل چیرا گیا تو کتنے آفتاب لرز گئے۔ اسی طرح قطرے کے اندر وسعت بے قرار ہے۔ وہ اپنے دل ہی دل میں خود کو کلزم ساز سمجھتا ہے، بلکہ کلزم نواز سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے دم سے کائنات کی زندگی ہے۔ ہر شے کی زندگی پانی سے ہے اور پانی کی اساس قطرہ ہے۔ یہ قطرے کا تصور ہے اپنے بارے میں۔ اسی طرح کلزم خود کو قطروں کا خالق اور مالک سمجھتا ہے۔ وہ چاہے تو قطروں کو جدائی کے سفر پر روانہ کر دے اور چاہے تو انہیں وصال کی عطا کے لیے روبرو حاضر کر لے۔ بہرحال یہ قطرے اور کلزم کا کھیل ہے۔ اصل اور اول کون ہے؟ وہ جسے موت نہیں آتی، وہ جسے تبدیلیاں تبدیل نہیں کر سکتی، وہ جسے ہمیشہ ہمیشہ سے قیام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ جسے قابو کرنا، بس میں کرنا، اختیار میں لانا، مسخر کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ کلزم اپنی تنہائیوں اور مستیوں میں ہیو قیوم ہے، لیکن قطرہ اپنی تنہا ذات میں بقا حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کلزم کی پناہ میں ہے تو ہے، ورنہ اس کا ہونا ہی نہیں ہو سکتا۔ کلزم آشنا نہ ہو تو قطرہ مرگ آشنا کر دیا جاتا ہے۔ قطرے کی تنہائی اس کی موت ہے، کلزم سے دوری اس کی فنا ہے۔ کلزم اس کی زندگی کا ماخذ ہے اور ماخذ سے کٹ کر زندگی زندہ نہیں رہ سکتی۔ قطرہ ہزار شبنم بنے، ہزار آنسو بنے، اشک ندامت ہو کے نوکے خار پر رقص کرنے والا قطرہ اپنے منفرد وجود میں موجود نہیں رہ سکتا۔ سورج کی چشم عنایت سے پہلے ہی شبنم فنا ہو چکی ہوتی ہے۔ بہرحال قطرہ اگر وصال بحر سے محروم ہو تو وہ قطرہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اس کا وجود جس ذات کا مرہون احسان ہے، اسی کے دم سے ہی قائم رہ سکتا ہے، نہیں تو نہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر قطرہ وصال بحر حاصل کر لے تو بھی وہ نہیں رہ سکتا۔ سمندر میں شامل ہو کر قطرہ قطرہ تو نہیں رہے گا، سمندر بن جائے گا۔ ہزار بار بن جائے وہ قطرہ نہیں رہے گا۔ وہ جو تھا نہ رہا، اب اور کیا بن گیا؟ سمندر نے قطرے کو ہمکنار کیا، آغوش رحمت میں لے لیا، اسے وسعت بے قرار عطا کر دی، اس کا اصل اس پر آشکار کر دیا، اس پر ایسا حال طاری کیا کہ اس کا ماضی اب اس کا حال ہی نہیں، مستقبل بھی ہے۔ اصل سے جدا ہو کر اصل میں ملنا بڑی بات ہے، لیکن فراق میں قائم رہنے والا قطرہ وصال میں بکھر گیا، منتشر ہو گیا، پھیل گیا، سمندر بن گیا اور یوں اپنی ذات سے فنا ہو کر کسی اور ذات میں بقا پا گیا۔ ہر دو حالت میں قطرہ قطرہ نہیں رہ سکتا، یہ وجود ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ یہ کلزم کا فیض ہے۔ وہ فراق عطا کرے تو قطرہ فراق کی آگ میں سلگتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر وہ وصال عطا فرمائے تو بھی قطرہ اپنی ذات سے نکل کر ذات محبوب میں گم ہو جاتا ہے۔ گم ہو جانا تو قطرے کا مقدر ہے ہی صحیح، کیوں نہ وہ منزل اور راستے میں گم ہو۔ بے راہ راستوں میں گم ہونے والے دونوں جہانوں میں خسارہ پا گئے۔ بے راہ راستوں میں گم ہونے والے دونوں جہانوں میں خسارہ پا گئے۔ خسارہ کیا ہے؟ نفع کیا ہے؟ یہ بہت لمبی بات ہے۔ چند روزہ زندگی میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ اصل کیا ہے، سود کیا ہے، نفع کیا ہے، ضرر کیا ہے، یعنی نقصان کیا ہے، ہونا کیا ہے، نہ ہونا کیا ہے، اور کیا ہونا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہم واقعی ہم ہیں؟ ہم کب سے ہیں؟ ہم کب تک ہیں اور کیوں ہیں؟ کیا قطرہ فنا سے ڈر کے بھاگ رہا ہے یا یہ فنا کے تعاقب میں بھاگ رہا ہے؟ وہ جو فانی ہوئے ان کو نکال کر باقی کی ہستی کیا ہے؟ اور وہ جو باقی سے واصل ہوئے، ان کے بغیر کیا باقی کا وجود نہیں رہتا؟ سب کچھ سب کے بغیر رہ سکتا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کی تلاش میں سفر کے دوران انسان کو نئے سوالات سے آشنائی ہوتی ہے، اور پھر نئے جوابات کے حصول کا سفر ایک اور حقیقت سے آشنا کراتا ہے۔ محدود زندگی میں لامحدود گوشوں کی دریافت ایک عجب حال ہے۔ اتنی وسیع و عریض، جمیل و عظیم، ظاہری اور باطنی کائنات کے حسین اوراق کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے لیے اتنے مختصر ایام کیا کیا جائے؟ نظر محدود ہے اور نظارے لامحدود۔
साहिबाने फिक्र और नजर आते हैं और बयान करते हुए चले जाते हैं। कायनात जूं की तूं रहती है, इसके एक गोशे के किसी एक हिस्से का भी बयान मुकम्मल नहीं हो सकता, और अभी न जाने क्या क्या है लिखने वाला। अगर समंदर स्याही बन जाएं और दरख्त कलम हो जाएं तो भी बयान नहीं कर सकते इसकी शान और तस्बीह जो असल कायनात है, मालिक कायनात है, खालिक कायनात है। ये बयान मुमकिन ही नहीं। हुस्न बयान अता हो जाए तो भी हक बयान मुमकिन नहीं। याद रखें, कतरा अपने अंदर कुलज़म का जलवा देखे या कुलज़म के अंदर जाकर अपना जलवा देखे, हकीकत हाल को बयान नहीं कर सकता। कतरा कतरा कुलज़म हो जाए तो भी कतरा बयान में ना आएगा। हजार मज़ामीन लिखो, बात बयान ही नहीं हो पा रही। हजार हा लाइब्रेरियां, इल्म के चिराग, अखबारों के कालम, मुबल्लिगीन की ख्याल आराइयां, मशाइख कराम की तरीक़तें और तौर तरीके, सियासतदानों की तकरीरें और तहरीरें और कोशिशें और न जाने क्या क्या, और फिर हुक्मरानों के अहकामात, बस हुक्म ही हुक्म। ये सब कोशिशें हैं हकीकत आशनाई के अंदाज, और फिर हकीकत बयान से बाहर, हमेशा ही बयान से बाहर। वुस्सत बयान मिल भी जाए तो भी बयान वुस्सत मुमकिन नहीं। बस सिर्फ रौनक है, सिर्फ जलवा है, देखने वाला मंजर, गौर करने वाली बात। हासिल सिर्फ फना है, सिर्फ और सिर्फ फना। मेरे बाद क्या होगा, तुझसे पहले क्या था, मैं इसको नहीं मानता, तुझे कौन मानता है। मैं इल्म तक पहुंच गया, जहालत से कब जुदा हुए हो। मैं सबको फतह कर लूंगा, फतह करने की ख्वाहिश ही को फतह कर लो। मैं हमेशा रहूंगा, किसके लिए? तुम जिसके लिए भी रहोगे वो हमेशा नहीं रह सकेगा। मैं कामयाबी का राज जानता हूं, तुमसे पहले जो लोग ये राज पा गए थे वो कहां गए। बहरहाल ये कहानी खत्म नहीं हो सकती। ना कोई मयार आखिरी है, ना कोई असलूब इंतहाई। लाइब्रेरी से बाहर भी इल्म है और इल्म से बाहर भी इल्म है। एक जानने वाला दूसरे जानने वाले से बेखबर भी हो सकता है। हम खुद को मयार समझते हैं और दूसरों को मापते रहते हैं, इनकी खूबियां और खामियां दरियाफ्त करते हैं। हम खुद दूसरों की जद में हैं, दूसरे अपना अपना मयार रखते हैं। कोई मयार आखिरी नहीं, कोई राज इंतहाई नहीं। ये सारा मंजर मौजूद नजर का मरहून है। आज की कायनात ही आज के इंसान की है। कायनात इंसान की दस्तरस में अभी आया चाहती है और इंसान कायनात की गिरफ्त में आ भी चुका है। कतरा कुलज़म के रूबरू ही नहीं, वो बदू भी है। और नतीजा क्या होगा, सिवाय इस बात के कि कतरा कतरा न रहेगा। कतरे पर लाजिम है कि वो अपनी हस्ती के मोहसन और माखस पर नजर रखे। वो अपने महबूब, मोनस और गमकुसार मालिक से राब्ता करे। वो कायनात और कायनात के खालिक को समझे। वो अपने असल और अपने महबूब कुलज़म की लगन में रहे। यही इसकी हस्ती की असास है। अगर जुज़ ही खुद शनास हो जाए तो इससे कुल शनास बनने में देर नहीं लगती। दिक्कत तो सिर्फ इस बात की है कि इंसान खुद शनासी से गुरेजा रहता है। वो कायनात आशनाई के सफर पर रवाना रहता है और खुद से ना आशना, खुद से जुदा, खुद से बेगाना, अपने आप से अजनबी ही रहता है। यही वजह है कि अलूम की बहुतात में भी जहालत की कार फरमाई कायम रहती है। हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। हमको किसने इस जहाने अजनबी में नामालूम मुसाफतों पर रवाना कर रखा है और फिर हमें ऐन सफर के दौरान और सफर के दरमियान वापस बुला लिया जाता है। अगर जाना ही था तो आना क्या था। यही अजब बात है कि फानी ही बाकी का आईना है। किरणें ना हो तो सूरज का जलवा क्या है। कदीम का जिक्र सिर्फ हादिस ही की जुबान से सुना गया। इंसान फानी है लेकिन वो बाकी की धुन में है। अल्लाह बाकी है लेकिन वो फानी ही को तख्लीक फरमाता है। इसी फानी से मोहब्बत करता है, इसी के ख्याल में रहता है। खालिक और मखलूक दोनों एक दूसरे के ख्याल में रहते हैं। अक्ल का हिजाब उठ जाए तो जलवा कुछ और ही है। बाकी की मोहब्बत फानी कैसे हो सकती है, बाकी का महबूब बाकी ही होगा। बहरहाल कुलज़म के जलवे कतरों के जलवे हैं, नक्शो निगार की कसरत दरअसल वाहदत ही के जलवे हैं। ख्याल एक वसी कुलज़म है, साहिब ख्याल की तख्लीकात कतरों की तरह हैं। कतरा कतरा तकसीम होने के बाद भी कुलज़म तो कुलज़म ही रहता है, इसकी वुस्सतों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ख्याल बयान होकर भी बयान नहीं होता। समंदर से 10 दरिया निकाल लिए जाएं तो भी वो जूं का तू है, और अगर इसमें 10 दरिया शामिल कर दिए जाएं तो भी वो जूं का तू ही रहता है। ये सिर्फ एहसास की बात है, तस्लीम की बात है, वरना कहाँ कतरा
اور کہاں کلزم، قطرے کا وجود عطائے کلزم ہے اور کلزم کا وجود ماورائے قطرہ ہے۔ مصنف اپنے مضامین کو اپنی تخلیق سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی تصنیف کا خالق ہے۔ دراصل خیال کا خالق وہی ہے جو انسان کا خالق ہے۔ خیال جب چاہے جہاں سے چاہے نمودار ہو جائے، جس زبان سے چاہے بیان ہو جائے، جس قلم سے چاہے رقم ہو جائے۔ اس لیے ان مضامین کو خالق خیال کا احسان مانتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ چاہے تو صحرا سے چشمے پھوٹیں، وہ چاہے تو بنجر سراب ہو جائے، وہ چاہے تو تاریکی جگمگانے لگے، وہ چاہے تو انسان کو بیان کی دولت عطا ہو جائے، وہ چاہے تو معیشت مغفرت میں بدل جائے، وہ چاہے تو سرنگوں سرفراز ہو جائیں، وہ چاہے تو یہ کتاب اسی کے نام کر دی جائے۔ قطرہ اپنی ہستی اور اپنی ہستی کی بے مائگی کے علاوہ کلزم کو کیا پیش کر سکتا ہے؟ بس اپنی تخلیق اپنے خالق کے نام۔